بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں صحافی دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 31 اگست دوپہر 3 بجے انشاءاللہ ایک عظیم الشان حقوق کراچی مارچ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جائے گا اور اس سلسلے میں آج پورے شہر کراچی میں یہاں کیمپ قائم کیے گئے ہیں. جماعت اسلامی نے شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے اس مارچ کا انعقاد کیا ہے. یہ حقوق کراچی مارچ انشاءاللہ شہر کراچی کے مسائل کو اجاگر کرے گا. ان کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ مارچ انشاءاللہ تعالی ان کے حل کے لیے سود مند ثابت ہوگا. آج میرے ساتھ پریس بریفنگ میں جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، جناب ظہور جدون صاحب، جناب یونس برائی صاحب، محمود حامد صاحب یہاں موجود ہیں. اس وقت پورے صوبہ سندھ اور بالخصوص شہر کراچی کی جو صورتحال ہے، 17 سال سے صوبے پر براجمان پیپلز پارٹی کی حکومت، اس کے وزراء اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، وزیر بلدیات، اس کے وزراء، اس کے مشیر اور قابض میئر آج اس شہر کراچی کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. پورا شہر کراچی ان کی نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کو بھگت رہا ہے. اس وقت شہر میں بارشوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، جگہ جگہ انفراسٹرکچر تباہال ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، شہر کے لوگوں کو پانی میسر نہیں، شہر میں آمد و رفت کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کہ جب ہونا یہ چاہیے کہ شہر کا میئر شہر کے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا لب و لہجہ قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب استعمال کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کی، خاص طور پہ عباسی شہید کے ڈاکٹرز کے حوالے سے، وہاں کے ہاؤس جاب افسران کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ کام کرنا ہے تو کرو ورنہ گھر جاؤ، ورنہ تمہیں ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ یہ کس کی ایما پر کراچی کے ڈاکٹرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کراچی کے ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو اس شہر کے مسیحا ہیں؟ آپ کی یہ دھمکی کسی طور قابل قبول نہیں ہے. آپ جس بات کا تذکرہ کر رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے، آپ ذرا یہ بتائیں، آپ نے ان ہاؤس جاب افسران کو پچھلے 4 مہینے سے 15 اپریل سے آج تک آپ نے تنخواہیں کیوں نہیں دی؟ اور وہ تنخواہیں جو پورے ملک کے اندر یکساں ہیں، ہاؤس جاب افسران کے لیے 69,600 تنخواہ مقرر کی گئی ہے. سارے صوبوں میں تنخواہیں مل رہی ہیں. اگر نہیں مل رہی تو صوبہ سندھ میں ان ہاؤس جاب افسران کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آپ پرانی تنخواہ 45,000 وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسری جانب پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کہ جو 2025 کے اندر جن کا اپائنٹمنٹ ہوا، جن کی تنخواہ آپ کو ریلیز کرنا تھی، پچھلے 6 مہینے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے، آپ نے ان کو بھی تنخواہ نہیں دی اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ دھمکیاں کس بات کی ہیں؟ آپ تو اس سوال کا جواب دیجئے کہ عباسی شہید اسپتال KMC کے ماتحت آتا ہے. آپ پچھلے 42 مہینے سے 26 مہینے میئرشپ، 16 مہینے ایڈمنسٹریٹر، آپ 42 مہینے سے اس عباسی شہید کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میئر کی حیثیت سے آپ کی ریسپانسبلٹی بنتی تھی، لیکن آپ عباسی شہید کے لوگوں کو، وہاں کے ملازمین کو نہ پانی میسر ہے، پینے کا پانی ان کو میسر نہیں، واش رومز کے لیے پانی میسر نہیں، اور تو اور وہاں جو مریض آتے ہیں ان کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں. مریض کے ساتھ آنے والے لوگ خود دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں. نہ MRI ہے، نہ CT اسکین ہے، اور اگر CT اسکین ہو بھی جائے تو 6,000 روپے سے لے کر 11,000 روپے ان مریضوں سے لیے جاتے ہیں جو کسی حادثے کی صورت میں وہاں پہنچتے ہیں. اور بعض اوقات تو انہیں جنا اسپتال اور سول اسپتال ریفر کر دیا جاتا ہے. یہ ساری سچویشن ہے، اس طرح کے حالات ہیں. اور ایک جانب
آپ نے 20 کروڑ 88 لاکھ रुपए मुख्तस किए हैं इन हाउस जॉब अफसरान के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए। दूसरी जानिब आप इनको तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे और आप धमकियां देते हैं? ये धमकियां किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब, आप ये बात जान लें, 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये तनख्वाहें रिलीज करना पड़ेंगी। आप पीर तक ये तनख्वाहें रिलीज कीजिए, वरना हम अपने इन शहर के मसीहाओं के साथ मौजूद होंगे, अब्बासी शहीद के अंदर मौजूद होंगे और हम देखते हैं कौन इनको टर्मिनेट करता है, कौन इनको धमकियां देता है। ये कोई 75 अफराद नहीं है, जरा आदाद शुमार भी ठीक कर ले। हाउस जॉब अफसरान 250 की तादाद में हैं, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर 135 की तादाद में हैं। ये कोई 350 की तादाद है जिनको आप तनख्वाहें देने के लिए तैयार नहीं हैं। ना सिर्फ बढ़ने वाली तनख्वाहें, बल्कि जो तनख्वाहें उनकी हैं आप उनको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ये पूरी हुकूमत जो 17 साल से काबिज है, ये सब मिलकर इन्होंने सूबाई असेंबली के मेंबरान की तनख्वाहों में 200% इजाफा किया है। शर्म का मुकाम है, ये सारी पार्टियां तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एक साथ हैं। क्या पीटीआई हो, क्या पीपल्स पार्टी हो, क्या एमक्यूएम हो, सब एक साथ हैं। अगर किसी ने मुखालफत की है, अगर किसी ने एहतजाज किया है, तो वो जमात इस्लामी के एमपीए फारूक फरहान साहब हैं। इस वक्त शहर में ये सारे मसाइल हैं, लेकिन करप्शन का धंधा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर इदारा करप्शन का मरकज बना हुआ है। आज कराची यूनिवर्सिटी से फोन आया, कराची यूनिवर्सिटी के सामने, सिल्वर जुबली के सामने कराची यूनिवर्सिटी की लैंड है। कराची यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है इसका फैसला अदालत ने हमारे हक में किया, लेकिन आज केडीए का अमला पुलिस के साथ वहां पहुंचता है और कहता है ये जगह हमारी है। मैं सलाम पेश करता हूं कराची यूनिवर्सिटी के तुलबा को, वहां के असातिज़ा कराम को, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को। सब निकलकर सड़क पर आए, सब ने वहां से केडीए के लोगों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। हम अहले कराची के साथ हैं, हम कराची यूनिवर्सिटी की इंसानिया के साथ हैं। जहां जुल्म होगा इंशाअल्लाह जमात इस्लामी वहां मौजूद होगी। कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी, उन्होंने भी स्टेप लेकर, वो भी मौजूद थे, तुलबा भी मौजूद थे, पूरी तरह इंतजामिया भी मौजूद थी। ये धंधा खत्म होना चाहिए। करप्शन का धंधा, कब्जा करने का पूरा एक मैकेनिज्म आपने बनाया है, पूरा एक सिस्टम है कि जिसके कारिंदे कहीं मुर्तजा वहाब की शक्ल में हैं, कहीं सईद गनी की शक्ल में हैं, कहीं किसी और शक्ल में नजर आते हैं। मकसद इन लोगों का एक ही है कि कराची को लूटो, कराची के रहने वाले लोगों की जेबों पे डाका डालो और कराची को कोई रिलीफ ना दो। आप कराची को K4 मंसूबा देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सारे हुक्मरान एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वफाक का हिस्सा हैं। K4 मंसूबे के लिए 40 अरब चाहिए थे, आपने सिर्फ 3.2 अरब रुपए रिलीज करे। किस तरह ये मंसूबा मुकम्मल होगा? इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। आप बताइए, आप एक जानिब कहते हैं, एक जानिब आप कहते हैं हम 106 सड़कें तामीर करेंगे। आप तो हर साल 106 सड़कें तामीर कर रहे हैं। कितनी मर्तबा जहांगीर रोड टूटी है और हर साल बनती है? जरा मुर्तजा वहाब साहब जवाब तो दे। कितनी मर्तबा बिग रोड के पुल पर सुराख हुआ है? 12 मर्तबा तो रिपोर्ट हो चुका है और ये हर मर्तबा बनता है। करप्शन का एक पूरा मैकेनिज्म है जो इन लोगों ने कायम किया हुआ है। इसी तरह करीमाबाद अंडरपास 2 साल में मुकम्मल होना था, 2 साल गुजर गए और कॉन्ट्रैक्टर कहता है अगले साल भी मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात है। सितंबर 2026 ये आपकी कारकर्दगी है। एक जानिब आप करप्शन मचा रहे हैं, पूरा धंधा है, ये सारा मैकेनिज्म है कि जिसके नतीजे में आप कराची के लोगों को अजियत दे रहे हैं। रेड लाइन हो, इसी तरह करीमाबाद अंडरपास हो, जहांगीर रोड हो, शेरशाह की मेन गनी चौरंगी हो, ये सारे इलाके इस वक्त जिस तरह का मंजर पेश कर रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर कि जब ये सारी सूरत हाल है, कराची वो शहर है जो अरबों टैक्स देता है। गुज़श्ता साल 3.256 यानी 3,200
256 अरब रुपए इस शहर ने टैक्स की मद में दिए हैं, आप इस शहर को क्या दे रहे हैं? लिहाजा इस मौके पर हम ये बात कहेंगे कि अहले कराची को अपने हक के लिए निकलना होगा। आप ना तालीम देते हैं, ना सेहत देते हैं, आप सिर्फ धमकियां देते हैं, करप्शन करते हैं। इसके लिए पूरे कराची के लोगों को बेदार होना होगा। मैं अहले कराची से अपील करता हूं, मैं तुलबा से, नौजवानों से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, वकला से, ताजरों से, सनतकारों से और मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से अपील करता हूं, आइए 31 अगस्त को 3 बजे इंशाअल्लाह वजीर आला हाउस की जानिब जाएंगे, अपने हक के लिए जाएंगे। आप निकलेंगे, इंशाअल्लाह मसला होगा, निकले बगैर मसला हल नहीं होगा, घरों में बैठे मसला हल नहीं होगा। इसके लिए बेदार होना होगा, इसके लिए निकलना होगा, इसके लिए अज़्म करना होगा, इसके लिए कुव्वत बनना होगा और इंशाअल्लाह इन जालिम हुक्मरानों से अपना हक छीन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।